एक पापलेट घेतला, तेजे बोडकांचे हुमण करता। आता ताका मीठ लावन सायडीक दवरता आनी मिरसांग काडटा। ती मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय। लागता तशें उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। एका तोपान घालून ती गॅशीर दवरता। आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालून घोळून घेवंक जाय आनी चवी पुरतें मीठ घालता। 2 हिरवी मिरची चिरून घालता आनी खतखतो येयलो काय ना नुस्त्याचे कुडके घालपाक जाय। वांटे आसतना आमटाण घातलेली म्हणून आतां 2च सोलां घालता। आतां 5-7 मिनटां शिजले म्हणटकूच जाले ते पापलेटाच्या बोडकांचे हुमण रेडी। तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।